السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته التلاميذ، أهلا ومرحبا بكم. كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير. وإن شاء الله في هذا الفيديو غادي نتكلموا على أول كور من بروميي سيمستر ديال هاد السنة. Donc généralement vous savez bien que le premier semestre on étudie toujours la chimie، يعني كندرسوا الكيمياء في الدورة الأولى بالنسبة للكوليج. Et la chimie comme définition c'est l'étude de la matière et ses constituants، يعني دراسة المادة والمكونات ديالها. بطبيعة الحال هادشي اللي غنتكلموا عليه في هذا السيمستر كامل، يعني غادي ندرسوا المادة ولي كونستيتيون ديالها وغادي نشوفوا بزاف ديال الحوايج. Mais premièrement nous devons savoir la deuxième matière qui est intéressante et qui est nécessaire pour vivre sur terre. كاينه واحد المادة ثانية من غير الماء اللي تكلمنا عليه السنة الماضية، وهي سبب وجود الكائنات الحية على سطح الأرض. Bien sûr c'est الهواء، l'air qui nous entoure. Donc c'est ça ce qu'on va voir aujourd'hui. Donc généralement l'air où se trouve أين يوجد الهواء bien sûr il entoure la terre، يعني كيحيط بالكرة الأرضية en formant ce qu'on appelle l'atmosphère، يعني كيكون ليا ما يسمى بالغلاف الجوي. دائما كنلقى الأرض يحيط بها الغلاف الهواء، والهواء يكون الغلاف الجوي. La première question dit qu'est-ce que c'est que l'atmosphère comme définition. C'est ça ce qu'on va voir premièrement. Et vous savez bien que l'atmosphère contient des couches. Donc la deuxième question, quelles sont les couches de l'atmosphère? Donc la première partie, on va voir la définition de l'atmosphère et les différentes couches, bien sûr, qui constituent l'atmosphère. Donc tout simplement, l'atmosphère terrestre, يعني الغلاف الجوي الخاص بالأرض، est l'enveloppe qui entoure la Terre sur une épaisseur moyenne de 600 km environ. يعني واحد الحيز اللي كيحيط بالكرة الأرضية وكيحتوي على الهواء من طبيعة الحال، وشحال الارتفاع ديالو هو 600 كيلومتر تقريبا. يعني غنمشي من سطح الأرض حتى لواحد 600 كيلومتر غنكون حديت الغلاف الجوي. Deuxièmement, nous devons savoir que l'air de l'atmosphère، هاد الهواء اللي كاين في الغلاف الجوي، se raréfie à mesure que l'altitude augmente. يعني محدي وانا كنطلع للأعلى لا كونتيتي ديال الهواء كتنقص، الكمية ديال الهواء كتنقص. يعني أنه على سطح الأرض غتكون كمية كثيرة ديال الهواء، وشيء طبيعي لأنه كيفيد الكائنات الحية خصوصا. Et on peut distinguer dans l'atmosphère 4 couches principales d'altitude différentes. يعني أنه كاينين واحد 4 ديال الطبقات، هما كاين كثر ولكن غنتكلموا على 4 فقط. Donc 4 couches principales d'altitude différentes. Premièrement, c'est la troposphère. إذا كنلقى الأرض كتحيط بها أول طبقة هي la troposphère. C'est la stratosphère، هي الطبقة الثانية. La mésosphère. Et quatrièmement et dernièrement bien sûr c'est la thermosphère. واخ اذا هادو هما 4 ديال لي كوش اللي كيكونوا ليا الغلاف الجوي. Mais on va voir les caractéristiques de chaque couche، المميزات ديال كل طبقة، et aussi son rôle، الدور ديالها اشنو هو بالنسبة لنا ككائنات حية على سطح الأرض. Donc la deuxième partie, on va voir les caractéristiques des différentes couches de l'atmosphère. Donc généralement, les différentes couches de l'atmosphère sont classées en fonction de leur altitude et du comportement de la température. مرتبين من طبيعة الحال على حساب الارتفاع ديالهم وحتى السمك من طبيعة الحال، وكذلك درجة الحرارة، comportement de la température، يعني كيفاش كتغير فيهم درجة الحرارة. Donc on commence par la première couche، c'est la troposphère. التروبوسفير شنو هما لي كاركتيرستيك ديالها، شنو هما المميزات ديالها، وشنو هو الدور ديالها. Premièrement, elle s'étend en moyenne de 0 à 15 km d'altitude. هكاك من السطح ديال الأرض غادي نطلعوا بواحد الارتفاع ديال 15 كيلومتر، غادي نكون حديت الطبقة الأولى.
إذا شحال السمك ديالها 15 كيلومتر. La deuxième caractéristique, elle contient les trois quarts de l'air atmosphérique qui permettent la vie sur Terre. يعني راه هي اللي كتحتوي على نسبة كبيرة ديال الهواء. هاي قال لي presque 3 كار، يعني 3 على 4 هي 75% تقريبا ديال الهواء كاينه في هاد لا بروميير كوش. Très bien. Troisièmement, elle est le siège des phénomènes météorologiques, comme quoi? Comme le vent, les nuages, le tonnerre, l'éclair, etc. يعني هي ديك الطبقة اللي كتوقع فيها جميع التغيرات المناخية، les phénomènes météorologiques. أي حاجة بحال هاد الرياح، وكذلك كيفاش كتكون لا بلوي، التساقطات من طبيعة الحال، حتى الرعد والبرق، كلشي كيوقع في هاد الطبقة الأولى وهي اللي كنعيشوا فيها من طبيعة الحال. Quatrièmement, la température dans cette couche diminue avec l'altitude. هاكاك هنايا محدي وانا كنطلع ولا température كتنقص، حنا كنطلعوا ولا température كتنقص، هادشي اللي قال لي هنا. Donc la température dans cette couche diminue avec l'altitude, مع الارتفاع. À peu près de 7,4 degrés Celsius tous les 1000 mètres. 1000 متر يعني 1 كيلومتر، يعني محدي وانا كنطلع كل كيلومتر كتنقص درجة الحرارة ب6 درجات فاصلة 4. واضح؟ إذن هادو هما لي كاركتيرستيك ديال لا بروميير كوش، 4 تقريبا مهم. La deuxième couche, c'est la stratosphère. الطبقة الثانية. شنو هما هاد المميزات ديالها حتى هي؟ Premièrement, elle s'étend en moyenne de 15 à 50 km d'altitude. يعني الأولى فيها 15 كيلومتر، إلا بديت من 15 غنطلع كذلك بواحد الارتفاع ديال حتى نوصل ل 50 كيلومتر. يعني ليبيسور ديالها شحال؟ راه هي تقريبا 35، يعني ما بين 15 و 50 غتكون 35 كيلومتر d'altitude. Deuxièmement, elle est caractérisée par la stabilité de son air. يعني راه هي اللي كتكون الطبقة الهادئة، ما كتكونش فيها هذوك لي فينومين ميتيورولوجيك اللي هضرنا عليهم من قبل، الرعد والبرق والشتاء كيفاش كتكون الى غير ذلك. هادشي ما كاينش في الطبقة الثانية، كتكون calme. Ce qui facilite bien sûr le mouvement des avions. هي اللي كنستغلوها في واحد المجال ديال الطيران. اذا الطائرات راه كيطلعوا حتى الدوزيام كوش عاد كينتقلوا من طبيعة. Troisièmement, elle contient la couche d'ozone. هاكاك هذه مهمة. Elle contient la couche d'ozone. هذه الطبقة الثانية كيكون فيها الأوزون، هو واحد الغاز qui nous protège des rayons du soleil les plus dangereux. يعني كيحمينا من هذوك الأشعة ديال الشمس اللي كتكون ضارة. هما لي غايون الترا فيولي، يعني كنقول الأشعة الفوق بنفسجية. هاد الأشعة الفوق بنفسجية مضرة بالنسبة للكائنات الحية. شنو كيدير هاد الأوزون؟ كيمتصها وكيحبسها علينا من طبيعة الحال. Quatrièmement, la température dans cette couche augmente avec l'altitude. Dans la première couche, la température diminue avec l'altitude, mais la deuxième couche, la température augmente avec l'altitude. Maintenant, la température كتزاد. D'accord? La troisième couche, la mésosphère. La mésosphère, شنو هما les caractéristiques ديالها؟ Premièrement, elle s'étend en moyenne de 50 à 85 km، يعني من 50 حتى ل 85. يعني حتى هي شحال غيكون l'épaisseur ديالها؟ غتكون تقريبا 35 km. D'accord. Deuxième caractéristique, elle est caractérisée par sa température qui diminue rapidement jusqu'à moins 90 degrés Celsius. هاد الطبقة هي لا كوش لا بلو فرواد، يعني الطبقة الباردة جدا،
كتهبط فيها لا طومبيراتور حتى ناقص 90 درجة، يعني 90 درجة تحت الصفر. La quatrième couche, c'est la thermosphère. Donc la thermosphère, premièrement, elle s'étend en moyenne de 85 à 500 km d'altitude. يعني هاد الطبقة راها كتبدا من 85 كيلومتر حتى ل 500 كيلومتر، وهذه هي لا كوش اللي عندها ليبيسور ديالها كبر مقارنة مع لي كوش الأولى. Deuxièmement, la température dans cette couche est très élevée. درجة الحرارة في الطبقة كترتفع بزاف. Elle peut atteindre plus de 500 degrés Celsius، يعني تقدر توصل حتى ل 500 درجة سيلسيوس. والسبب واضح، هو أننا كما طلعنا للأعلى كنقتربوا من الشمس من طبيعة الحال، هذاك الشيء علاش درجة الحرارة تترتفع. Troisièmement, elle constitue هاد لا كوش constitue la partie où gravitent les vaisseaux spatiaux et les satellites bien sûr artificiels. هنا فين كنديروا الأقمار الاصطناعية، في هذه الطبقة الرابعة اللي هي لا تhermosphère، الأقمار الاصطناعية اللي كنخدموا بها بمجالات متعددة. Dans quel domaine on utilise les satellites? Donc on les utilise bien sûr pour les télécommunications, le positionnement et la prévision météorologique. Télécommunications التواصل، مثلا التلفاز كيفاش كنلتقطوا القنوات، بطبيعة الحال كنستعانوا بهاد لي ساتيليت ارتيفيسيال، او لا الراديو وكذلك الهاتف. البوزيسيونمون والبريفيزيون ميتيورولوجيك، يعني كنعتمدوا على لي ساتيليت ارتيفيسيال باش كنعرفوا احوال الطقس، احوال الطقس من طبيعة الحال اللي كتمكننا اننا نعرفوا مثلا الحرارة وكذلك الضغط وكذلك التساقطات واش غتكون في المستقبل القادم. لا، هادشي فاش كتمكننا هاد لا dernière couche. Et s'il vous plaît, comme remarque, donc nous avons vu que dans la première couche concernant la température بالنسبة لدرجة الحرارة، في la première couche la température diminue avec l'altitude، ما حدي وانا كنطلع لا température كتنقص. في la deuxième couche ما حدي وانا كنطلع لا température حتى هي كتطلع، هادشي اللي شفنا. Donc la deuxième couche la température augmente avec l'altitude. Dans la troisième couche la température diminue avec l'altitude. Et dans la dernière couche, la température augmente avec l'altitude. يعني مرة كتطلع مرة كتهبط درجة الحرارة. Mais concernant la pression، كاين علاقة ما بين la température و la pression. لكن généralement la pression هنايا في l'atmosphère عندها علاقة بلا quantité d'air. La quantité d'air الكثيرة من طبيعة الحال كنلقاها في الطبقة الأولى، محدي وانا كنطلع للأعلى و la quantité d'air diminue. Donc la quantité d'air diminue avec l'altitude. Ça veut dire que la pression atmosphérique aussi diminue avec l'altitude. Donc d'une manière générale هذه عقلوا عليها مزيان. Plus on s'élève dans l'atmosphère، محدي وانا كنطلع في الغلاف الجوي من سطح الأرض وكنطلع للأعلى، plus la pression atmosphérique diminue، ومع حد الضغط هو كينقص. داكوغ. بالنسبة لا température قلنا مرة كتطلع تنقص، مرة كتزاد على حساب لاكوش. On passe à la troisième et la dernière partie concerne la formation du vent. اجي ما عمرك سولتي راسك علاش دائما الرياح كتمشي من الشمال للجنوب ديال المغرب مثلا؟ Donc, on va voir pourquoi le vent souffle à partir d'une région vers une autre. يعني علاش الرياح بالضبط كتمشي من واحد المنطقة إلى منطقة أخرى في منحى في اتجاه محدد. Donc, pour répondre à la question posée, on va voir ce schéma. Donc, on va prendre deux régions. région الأولى فيها واحد la température qui est basse، يعني درجة الحرارة منخفضة. Deuxième région, on a une haute température. درجة الحرارة مرتفعة. D'accord. Mais lorsque la température augmente، ملي كترتفع درجة الحرارة، الهواء شنو سيوقع ليه؟ تيسخن. وملي تيسخن، bien sûr il devient très léger
et monte en haut. يعني كيخفف وكيطلع للأعلى. Donc on va voir qu'il y a un air qui est ascendant. الهواء صاعد نحو الأعلى. Ici on a l'inverse. يعني واحد الريجيون اللي فيها la température هابطة. يعني الهواء غادي يبرد وإلا برد من طبيعة الحال غادي يصبح ثقيل كتر وغادي يهبط. Donc on a un air qui est descendant. يعني هواء نازل للأسفل. مزيان. Mais c'est pas ça ce qui nous intéresse. ماشي هي la température. اللي كيهمنا كتر هي la pression. Mais vous devez savoir, s'il vous plaît, que la pression et la température sont contradictoires. يعني متعاكسين. Lorsque la température diminue, ça veut dire la pression augmente. ملي كتنخفض الحرارة في واحد المنطقة راه الضغط كيرتفع. وملي ترتفع الحرارة من طبيعة الحال أو درجة الحرارة راه الضغط الجوي كينخفض. إذا شنو غادي نكتب هنايا؟ عندي واحد لا زون دو باس تمبيراتور، ça veut dire on a une haute pression. درجة الحرارة منخفضة الضغط غيكون مرتفع. في الريجيون الثانية on a l'inverse, c'est-à-dire on a une basse pression. مزيان. يعني دابا هنا حصلت على واحد دو زون دو ريجيون اللي مختلفين في لا بريسيون اتموسفيريك. هنا الضغط مرتفع وفي هاد الريجيون الثانيه الضغط منخفض. مزيان. شنو قلنا على هاد لا ريجيون هادي هاد لا زون؟ قلنا الهواء غادي يهبط. يعني هاد الريجيون ريش اون اير، غنيه بالهواء، غادي يصبح فيها واحد الكميه كبيره ديال الهواء. علاش؟ حيت الهواء قلنا كيهبط لها. لكن على عكس هاد لا زون اللي عندي هنايا الهواء كيطلع للاعلى، اذا غتكون ما فيهاش الهواء بكميه كافيه. اذا شنو غادي يوقع ما بين هاد لي دو زون؟ اون فا فوار لو ديبلاسمون دو لير. يعني الهواء غيمشي من المنطقه اللي فيها كميه كبيره لهذيك المنطقه اللي فيها كميه صغيره ديال الهواء. وهذيك الديبلاسمون ديال لير يقدر يكون بشكل قوي او لا بشكل ضعيف. المهم كيكون ليا سكون ابل لو فون، هو اللي كيكون ليا الرياح. اذا الرياح شنو هي؟ هي واحد ديبلاسمون ديال لير من واحد زون دو هوت بريسيون فيغ ان اوتر دو باس بريسيون. هذا هو اللي بغينا نوصلوا ليه وهذا هو اللي كيهمنا. دونك لو فون سو فورم ا كوز دو كوا؟ ا كوز دو لا بريسيون اتموسفيريك. هادشي اللي قلنا غادي نسجلوه كامل، ولكن كوم رومارك سيل فو بلاي، لا ريجيون دو باس بريسيون ça sera symbolisé par D. فين ما تشوفوا D عرفوا راه هذيك الريجيون فيها ضغط منخفض وكتعني لا dépression. Qu'est-ce que ça veut dire dépression? Ça veut dire on a une basse pression. Ici, on a une haute pression, ça sera symbolisé par A. شنو غاد تعني هاد A؟ كتعني anticyclone. anticyclone. شنو هي l'anticyclone؟ c'est-à-dire haute pression. ضغط مرتفع. D'accord؟ إذا نحاولوا نسجلوا هادشي اللي تكلمنا عليه. Premièrement, l'atmosphère terrestre, هادشي اللي قلنا كله غادي نعاودو. Terrestre étant inégalement chauffée par le rayonnement solaire, en résulte deux zones différentes. هادشي اللي قلنا. أن درجة الحرارة ملي كترتفع أو كتنخفض كتكون ليا جوج ديال المناطق وهما هادو. Deuxièmement, une zone de basse pression. de basse pression هذه اللي سميناها بلا ديبرسيون دي، و اللي فيها بالضبط لير شو، هذاك الهواء ساخن. علاش؟ حيت لا طومبيراتور طالعه. قلنا ملي كتكون لا طومبيراتور طالعه هذاك الهواء كيسخن وكيصبح خفيف بلو ليجي مونت فيغ لو. هادشي اللي كتبنا هنا. Troisièmement, on a l'inverse, une zone de haute pression. هاد لا زون اللي كنسميو قلنا بلونتيسيكلون symbolisé par A, ou l'air froid, bien sûr, l'air froid plus lourd يعني كيصبح ثقيل أكثر descend vers le bas كيهبط الأسفل. مزيان. Et pour revenir à une situation d'équilibre, il doit s'opérer un déplacement d'air. يعني باش يوقع واحد التوازن ما بين هاد لي دو ريجيون شنو تيوقع؟ كتوقع هذيك ديبلاسمون ديال l'air من la zone de haute pression vers la zone de basse pression. Donc généralement, qu'est-ce que c'est que le vent comme définition? C'est ça ce qu'on a ici comme conclusion générale. Donc le vent
tout simplement c'est un mouvement horizontal de l'air. حركة أفقية ديال الهواء. الهواء كيتحرك بشكل أفقي. Se déplaçant d'une zone de haute pression vers une zone de basse pression. يعني أن الرياح دائما كتمشي من منطقة اللي فيها ضغط مرتفع إلى منطقة فيها ضغط منخفض. إذا دابا غادي نكونوا فهمنا علاش بالضبط الهواء كيتحرك من الشمال ديال المغرب للجنوب ديالو، حيت في الشمال غتكون لا طومبيراتور هابطة، هذه معروفة. في الشمال درجة الحرارة منخفضة، وفي الجنوب درجة الحرارة مرتفعة في الصحراء. يعني أنه العكس بالنسبة لا بريسيون اتموسفيريك. في الشمال غتكون الضغط الجوي غادي يكون طالع، ولكن في الجنوب غتكون الضغط الجوي هابط. اذا ملي كيغيمشي الرياح من لا زون اللي هي الشمال فيها بريسيون طالعه، غيهبط للجنوب اللي فيها بريسيون هابطه من طبيعه الحال. داكوغ. اذا وصلنا لنهايه هذا الفيديو، شكرا على التتبع ديالكم، الى اللقاء. ما تنسوش كذلك تبارطاجيو الفيديو مع الاصدقاء ديالكم لكي تعم الفائده، وشكرا.